नमस्कार दर्शक बंधु मैंने शुभ संध्या मो सागर आपण मानक नहीं आसी आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलतु आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा से पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर बढ़ सरकारी कर्मचारी दरमा सरकारी कर्मचारी खुशी खबर वृद्धि पाइपे समस्त सरकारी कर्मचारी दरमा तेज केवल सरकारी कर्मचारी ही नुहत पेंशनभोगी उपकृत हेबे। जातीय गणमाध्यमिक रिपोर्ट अनुसार एथर महंगा भत्ता 9% वृद्धि कर केंद्र सरकार हेले एने वर्तमान पर्यंत केंद्र सरकार पक्षर कौन स्पष्ट सूचना मिलना बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर अपार्टमेंट पंजीकरण मामला जवाब दाखल समय नेले राज्य सरकार हाईकोर्ट अपार्टमेंट पंजीकरण मामला जवाब दाखल समय नेला राज्य सरकार अंतर्निर्णय निर्देश को बलवत्तर रखिले हाईकोर्ट। फेब्रुआरी 17 पूर्व निर्मित अपार्टमेंट पंजीकरण होइतिला व्यक्ति उपर हाईकोर्ट को रही अंतर्निर्णय रहितादेश बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर आज सकाळुआ अंगनवाड़ी प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी राज्य में आज सकाळुआ अंगनवाड़ी आरंभ होइछि। सकाळ 7टा ରୁ 9टा पर्यंत पाठपढ़ा हब। महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर एने निष्पत्ति निया जाइछि। एक्स रे को पोस्ट शेयर कर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइछन्ते। तेबे पिलामानक सुरक्षा पाए उभय राजस्व एवं विद्यालय गृह रे चलुतबा अंगनवाड़ी गुड़िक सकाळु खोला जिवो। सेपरे राज्य रे खूब शीघ्र स्कूल गुड़िक मध्य सकाळुआ होइजिवो। एबेटु अधिकांश जिल्ला रे पारद 40 डिग्री ऊपर रहुतबारु अश्यताति अनुभूत होउचे। जाहाको दृष्टि रखी अंगनवाड़ी को सकाळुआ खोलिबा नै घोषणा करिसेंते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आजिटु मैट्रिक खाता देखा आरंभ। आजिटु मैट्रिक खाता देखा आरंभ। मोट 51टी केन्द्र रे खाता देखा पाए व्यवस्था करा जाइছে एवं एथर खाता देखा रे 11,000 रु अधिक हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित अछंती। चलित वर्ष 12 दिन धरि खाता देखा चलिबो। तेबे मैट्रिक परीक्षा व्यतीत मध्यमा और राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा खाता मध्य देखा जिवो। एने गणमाध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना जारी करा जाइছে। आज सकाळ 9टा ରୁ संध्या 5टा पर्यंत खाता देखा हबो। तेबे खाता देखा मूल्यांकन को त्रुटि शून्य करबा पाए बोर्ड कर्तृपक्षक पक्षरु सोमवार दिन 30 जिला शिक्षाधिकारी समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। चलित वर्ष फेब्रुआरी 21 तारिख रु मैट्रिक परीक्षा आरंभ हो मार्च 6 तारिख रे शेष होइतिला। एथर मोट 5,22,336 जन छात्र छात्री दशम परीक्षा देइतिले बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर तातीरे लागिबो ब्रेक। आजिटु राज्य रे बदलिबो पाग। तातीरे लागिबो ब्रेक। सारा राज्य रे आजिटु पाग परिवर्तन हेबार संभावना रहिছে। तापमात्रा कमिबा सह काल बैशाखी हेबा नै पूर्वानुमान करिছে पाणीपाग विभाग। राज्य रे आसंता 22 तारिख पर्यंत काल बैशाखी प्रभाव रहिबो। एही समय बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिছে। पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी करा जाइतिबा सूचना अनुसार 20 ରୁ 22 तारिख पर्यंत राज्य रे काल बैशाखीर प्रभाव देखिबा पई मिलिबो। ओडिशा उपकूल स्थल बंगोपसागर आसीबा सह उपर ए भागरे निम्न चाप रेखार उपस्थित काल बैशाखी पई अनुकूल रहिबो। जा उत्तम वायुमंडल स्पर्शमरे आज पवन सह वर्षा कराइबो। आज पई सुंदरगढ़ केन्दुझर ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर आज जिल्ला रे पवन वर्षा ने येलो वार्निंग जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दिन 11टा ରୁ 5टा एवं राति 9टा ରୁ सकाळ 6टा पर्यंत विद्युत काट न करिबा को निर्देश दैछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे आज संध्या रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन रे राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव मुकाबिला पाए निया जाउतबा प्रस्तुति संपर्क रे समीक्षा करिसन्ते। बैठक रे समस्त जिलापाल और उपस्थित विभिन्न विभागर सचिव स्तरीय अधिकारी मानक मुख्यमंत्री कहिसन्ति चलित वर्ष राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव बढ़िबो सहित अनेक जिल्ला रे तापमात्रा मध्य बढ़ुछि। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार आगामी दिन रे तापमात्रा कमिबार आशा करा जाउतिले मध्य आमको सतर्कता अवलंबन करबाको पड़िबो। सरकारी स्तर रे ग्रीष्म प्रभावर मुकाबिला पाए जा एसओपी जारी करा जाउछि ताहाको दृष्टि रखी जिलापाल माने कार्य करबा पाए मुख्यमंत्री निर्देश देवा सहित आवश्यक स्थल रे एसओपी बाहर मध्य काम करबा पाए जिलापाल मानको परामर्श दैछन्ते। जीरो कैजुअलिटी लक्ष्य रखी समस्त कार्य करबा पाए मुख्यमंत्री गुरुत्व दैथिले बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आज 5 घंटा बंद रहबो जगा दर्शन। आज महाप्रभुंकर बनक लागि हेबो तेणु 5 घंटा बंद रहबो जगा दर्शन। संध्या 5टा ରୁ राति 10टा जाय जगा दर्शन करि पारेबेनी भक्त। एने मंदिर प्रशासन पक्षरु कहा जाइছে आज 5 घंटा जगा दर्शन बंद रहिबा कारण वर्तमान श्री मंदिर गहली देखा जाइছে। सौ संख्यार भक्तक समागम होइছে। द्वितीय भोग मंडप भोग शेष परे हेबो स्वतंत्र नीति हेबो। तेबे बनक लागि पई आज एवं काली रत्न भंडार मरामती कार्य को मध्य संगीत रखा जाइছে।
ମିଳିଛି। ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ରାତି 10টাରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5টাରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ଦାସ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉକି ଯେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ହତ୍ୟାର ସାନି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ଦାସ, ପୁଅ ବିଶାଳ ଦାସ ଓ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜମିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ବୌଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପିଲା ଜମି ନିଆଁ ହୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜମି ନିଆଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୁଣା କଟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖ ଜମିକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମି ସହ ଗାଁ ଓ ରାଜରାସ୍ତା ନିକଟକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଟିଛି ବୌଦ୍ଧ, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଳତାଡ଼ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାନି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଳତାଡ଼ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଛି। ଗତକାଲି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନବ ଦାସ। କେତେବେଳେ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ବେଳେ କିଏ ରହିଥିଲେ ସବୁକିଛିର ଖୋଳତାଡ଼ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଗୁମର ରହିଛି କି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଉପରେ ସହର ବାହାଳ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶାନ୍ତି ତଦନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ଗୋପାଳ ସାହୁ ନା ଆଉ କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସାମନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ 12ଟା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ବୁଧବାର ବି ଚାଲିପାରୁନି। ଗୃହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଏବଂ ନାରାବାଜି ଲାଗି ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ନାରାବାଜି ସହ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ପାଇଁ 93,000ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପାଇଁ 93,367 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରରୁ 27-40 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ନେଇ କିଛି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 100% ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜା ଚକ୍ରକୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଜେଡି ନେତା ରାଜା ଚକ୍ରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରାଜା ଚକ୍ରକୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର
अन्य 2 सहयोगी मध्य रिमांड रे जिबे कहि रखुछि कि गंधमादन लड़ी एजेंसी मामला राजा को गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच 3 दिनिया रिमांड पाए अनुमति देले ओपीआईडी कोर्ट प्रकाश थाउ कि राजा चक्र 5 दिनिया रिमांड रे नेबा पाए पीओडब्ल्यू आवेदन करिथिला। आज तांको आनी कोर्ट रे हाजर करा जायतिला। सभापति मानस बारिक एवं सांबादिक उत्कल दास मध्य रिमांड रे जिबे। 4 वर्ष रे गां लोक को राजा 33 कोटी टंका बांटीथिबा तदंतरु जणा पड़िछि। मां काली नामक एक पेट्रोल पंप रो 9.1 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। श्रमिक मानको पाउणा नारे मध्य ठकै करिथिबा अभियोग होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। महाकाश विज्ञान क्षेत्र रे विश्व को मिलिछि बड़ सफलता। एकाधिक चेष्टा पर 9 मास पर पृथ्वी को फेरिचंती सुनीता विल्मर और अन्य 2 महाकाशचारी। अमेरिकार फ्लोरिडा निकट समुद्र तट रे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन सफलता अवतरण होइछि। दीर्घ 17 घंटार यात्रा पर स्पेसएक्स स्टेशन रो पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंचिचंते महाकाशचारी। भारतीय समय भोर 3:27 मिनिट रे समुद्र रे लैंड करिछि नासार स्पेसएक्स क्राफ्ट बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सुनीता को प्रत्यावर्तन पर खुशी व्यक्त कले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय भसव महाकाशचारी सुनीता विल्सन एवं तांको दलर सफल प्रत्यावर्तन उपर खुशी प्रकाश करिसंते। से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिखिसंते स्वागत क्रू न पृथ्वी तुमको मने पकैला। प्रधानमंत्री मोदी यहाको साहस साहसिकता एवं अखंड मानवीय मनोभावर परीक्षा बोली कहिथिले। से कहिथिले जे सुनीता विल्सन एवं क्रू नर महाकाशचारी माने पुणी थरे प्रमाण करिसंते जे निष्ठा एवं धैर्यर प्रकृत परिभाषा कोन। प्रधानमंत्री महाकाश गवेषणा को केवल एक वैज्ञानिक सफलता नुहे बर मानव क्षमतार सीमा अतिक्रम करिबा बड़ स्वप्न देखिबा पई एवं से गुडी को पूर्ण करिवार साहस रखिबा पई एक प्रेरणा बोली बंटना करथिले। सुनीता विल्सन को जणे आदर्श एवं प्रेरणा भावरे बंटना करि से कहिथिले जे से तांको करियर सारा समय रे एही भावना को साकार करिसंती बोली खबर मिलिछि। तो धन्यवाद दर्शक बंधु माने एथिला आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबार आपन मान को बहुत बहुत धन्यवाद।